खसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने कौमी परचम लहराया है। ये कौमी परचम हमारी उमंगों का तर्जुमान और इस वक्त एसएसपी शहजाद सलारिया जो कि आज के परेड कमांडर हैं, दावत दे चुके हैं बाज़ाबिता मेहमान खसूसी को परेड का मुआयना करने की। एसएसपी शहजाद सलारिया ने बाज़ाबिता दावत दी है मेहमान खसूसी को परेड का मुआयना करने की। मेहमान खसूसी जम्मू कश्मीर के इज़्ज़तमाब वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला सवार हो चुके हैं मखसूस जीप में, इंस्पेक्शन जीप में, और अब से कुछ लम्हों के बाद वो अलाइनमेंट के करीब होंगे, जबकि बाज़ाबिता आगाज होगा मार्च पास्ट, बाज़ाबिता आगाज होगा परेड के मुआयने का। मखसूस जीप में मेहमान खसूसी के साथ सवार हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह श्री नवीन प्रभात, और उनके ठीक पीछे खड़े हैं इसी जीप में आज के परेड कमांडर एसएसपी शहजाद सलारिया। मौसम एकदम खुशगवार, हल्की हल्की धूप जो पहले निकल गई थी वो एक बार फिर बादलों की ओट में छुपी है, लेकिन मौसम सुहाना है, कोई उमस नहीं है, गर्मी का कोई जोर नहीं है जैसा कि पिछले कई दिनों से रहा है। और इस सुहाने मौसम में यौम आज़ादी का जश्न बड़ी ही शान शौकत से और बड़े इकराम से मनाया जा रहा है। मखसूस जीप में सवार, मखसूस इंस्पेक्शन जीप में सवार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला अब करीब आ रहे हैं अलाइनमेंट के परेड का मुआयना करने की खातिर, और परेड का बाज़ाब्ता मुआयना शुरू हो चुका है। अलाइनमेंट के एतबार से सबसे पहले है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता, बीएसएफ का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट ब्रिटिश सिहार की क़यादत में, बीएसएफ के बाद ये है सीआरपीएफ का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट गुणशेखर की क़यादत में, सीआरपीएफ के बाद है एसएसबी का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट रफीक अहमद की क़यादत में, और एसएसबी के बाद सशस्त्र सीमा बल के बाद ये है आईटीबीपी का इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का कंटिंजेंट असिस्टेंट कमांडेंट अजय सिंह की क़यादत में। उसके बाद है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का कंटिंजेंट डीवाईएसपी प्रोबेशनर माणिक शर्मा की क़यादत में, और उसके बाद आईआरपी का दस्ता है डीवाईएसपी प्रोबेशनर अरसलान हमाद की क़यादत में। उसके बाद पुलिस का विमेंस कंटिंजेंट डीवाईएसपी प्रोबेशनर फिजा शाह की क़यादत में, और विमेंस पुलिस के बाद ये है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंटिंजेंट ज़राई पुलिस का कंटिंजेंट डीवाईएसपी प्रोबेशनर रिपन भट्ट की क़यादत में। उसके बाद ये है यूटीडीआरएफ का कंटिंजेंट यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का कंटिंजेंट डीवाईएसपी प्रोबेशनर मोइन खान की क़यादत में, और उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का कंटिंजेंट है असिस्टेंट डायरेक्टर साहिल भंडार की क़यादत में, और उसके बाद है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का कंटिंजेंट असिस्टेंट डायरेक्टर इरशाद अहमदार की क़यादत में। और ये जो परेड हो रहे हैं इस पूरी तकरीब को चार चांद लगा रही है, इस पूरी तकरीब को जाज़िब समाअत और जाज़िब नज़र बना रही है वो है बीएसएफ के ब्रास बैंड की धुन, जम्मू कश्मीर पुलिस के ब्रास बैंड की धुन और जम्मू कश्मीर पुलिस के पाइप बैंड की धुन। परेड का मुआयना मुकम्मल हो चुका है और अब मेहमान खसूसी जम्मू कश्मीर के इज़्ज़तमाब वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला जो कि इस वक्त मखसूस इंस्पेक्शन जीप में सवार है, वापस हौले हौले सलामी मंच शुरू कर रहे हैं। इस जीप में उनके साथ खड़े हैं, उनके ठीक पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह श्री नवीन प्रभात, और उनके पीछे खड़े हैं आज के परेड कमांडर एसएसपी शहजाद सलारिया। अभी कुछ वक्त के बाद जैसा कि मामूल है, जैसा कि कायदा है, मेहमान खसूसी जब सलामी मंच पर आएंगे तो फिर परेड कमांडर उनसे बाज़ाबिता इजाजत तलब करेंगे वापस अपने पोजीशन का रुख करने की, और उसके चंद लम्हे बाद मेहमान खसूसी तकरीर फरमाएंगे। अभी करीब आ रहे हैं मेहमान खसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला सलामी मंच के करीब आ रहे हैं, और सलामी मंच के सामने आते ही वो जीप से उतर के सलामी मंच का रुख करेंगे। बिल्कुल सलामी मंच के सामने आके रुकी है ये मखसूस जीप, इंस्पेक्शन जीप, और जीप से उतर के जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने रुख किया है सलामी मंच का, और जीप अब पीछे बढ़ गई है सलामी मंच से हट चुकी है, और अब मेहमान खसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब आ चुके हैं सलामी मंच पे। परेड कमांडर एसएसपी शहजाद सलारिया ने एक मखसूस इशारे से उनसे इजाजत तलब की है वापस अपनी पोजीशन का रुख करने की, और वो साबित कदमी से बढ़ रहे हैं अपनी पोजीशन की तरफ। एक बार वो
अपनी पोजीशन पे पहुंचेंगे और विश्राम की पोजीशन में पूरी परेड आएगी तो उसके बाद मेहमान खुसूसी तकरीर फरमाएंगे। विश्राम की पोजीशन में आ चुकी है परेड और मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तकरीर फरमाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, यौम आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन मुल्क भर में खुशियों का दिन है। आज हम आज़ादी का वो मौका मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जिसके लिए सदियों ने कुर्बानियां दी, लेकिन आज जहाँ एक तरफ से मुल्क भर में आज़ादी को लेकर खुशी मनाई जा रही है, वहाँ हमें इस बात का भी एहसास है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, कई सारे घरों में आज मातम होगा। कल किश्तवाड़ में बादल फटने पे जो अफसोसनाक सामया पेश आया, उसमें अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग कोई 60 के आसपास लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं और कई सारे लापता हैं जिनकी अभी पूरी तादाद हमारे सामने है नहीं। मैं अपने तरफ से उन तमाम घरों को जिनके आज प्यारे लोग उनके बीच में से छीने गए, उन्हें ताज़ियत का इजहार करता हूं। उसके साथ साथ वो लोग जो जख्मी हुए उनके लिए दुआ करता हूं कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से सेहतियाब हों। मैं अपने तरफ से, हुकूमत की तरफ से उन तमाम घरों को और किश्तवाड़ के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हुकूमत की तरफ से जो भी मदद की जरूरत होगी उसमें कोई कमी जो है वो पेशरफ्त नहीं होगी। आगे आने वाले दिनों में हमें तय करना होगा कि आखिरकार ये हुआ क्यों, कहीं लापरवाही तो नहीं हुई, क्योंकि मौसम के बारे में हमें पहले से ही खबर थी। तो क्या हम हुकूमत के तरफ से, इंतजामिया के तरफ से और इक़दामात उठा सकते थे या और कदम ले सकते थे जिससे कि ये कीमती जानें बचाई जा सकती थी। आने वाले दिनों में भी इस पे शायद हमें जवाबदेह अपने आप को बनाना होगा। मेरे लिए आज की ये तकरीर अपने आप में बहुत मायने रखती है। 6 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका है जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने चुने हुए नुमाइंदे को यहां से तकरीर करते हुए सुना है। मुझे खुद 11 साल हो गए जबकि मैंने यहां इससे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को यहां इस स्टेज से जो है खिताब किया। इन 10-11 सालों में बहुत कुछ बदला। जहां पिछली बार जब मैं यहां खड़ा था तो जम्मू कश्मीर रियासत का वजीर आला था। इस मुल्क में हमारी अपनी एक पहचान थी
ہمارا ایک خصوصی درجہ تھا، ہمارا اپنا جھنڈا تھا، ہمارا اپنا آئین تھا۔ آج وہ ان میں سے کچھ بھی رہا نہیں، یہاں تک کہ جو ریاست کا درجہ ہمارا تھا وہ بھی آج ہمارا ہے نہیں۔ جمہوریت دوبارہ حاصل کرنے میں بھی ہمیں بہت انتظار کرنا پڑا۔ اتنا انتظار کیوں کرایا گیا اس کا بھی ابھی تک ہمیں صحیح معنی میں جواب ملا نہیں، لیکن چلیے، دیر آئے درست آئے۔ آج کم از کم جموں کشمیر میں لوگوں کی اپنی حکومت ہے، جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس حکومت کو قائم کرنے میں اپنا رول ادا کیا۔ سچ مانے تو میں خود اپنے آپ اس سوچ میں لگا رہا کہ یہ 15 اگست کی تقریر میری کیسی ہوگی، میں کس انداز میں جموں کشمیر کے لوگوں سے بات کروں گا، کیا ماحول ہوگا، کیا الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ ایک چیز تو میں جانتا تھا کہ شاید وہ روٹین تقریر، وہ نارمل تقریر، اس کی گنجائش کم ہی نظر آ رہی تھی۔ حکومت کی دی ہوئی لکھی ہوئی تقریر پڑھنے کا میرا ارادہ تھا نہیں، کیونکہ اگر میں وہ پڑھتا تو شاید جموں کشمیر کے لوگوں کو لگتا کہ سارا کچھ ٹھیک ہے، کہ یہاں بدلاؤ کی کوئی ضرورت نہیں، لوگ اپنی جگہ مطمئن ہیں، لوگ اپنی جگہ خوش ہیں، اور لوگوں کو کوئی آنے والے دنوں میں کوئی بدلاؤ چاہیے نہیں۔ کچھ ہمارے دوست اور خیر خواہ جو ہیں وہ بار بار مجھے بتاتے رہے کہ آپ اس سال کچھ بدلے گا، اس سال اعلان ہوگا، آپ انتظار کریے، 15 اگست کو جموں کشمیر کے لیے دلی سے بڑا اعلان ہوگا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ امید تھی نہیں، لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ جب بار بار کوئی انسان کوئی چیز سنتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل کے ایک چھوٹے سے کونے میں ایک بات جا کے بس جاتی ہے، اور بڑی بے صبری سے ہم نے اس تقریر کا انتظار کیا، اور انتظار کیا کہ شاید کہیں اس تقریر کے ایک کونے میں جموں کشمیر کے لیے کوئی بڑا اعلان جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملے گا۔ یہ تک بھی مجھے کہا گیا تھا کہ کاغذ تیار ہو رہے ہیں، بس اب وقت کی بات ہے، آپ انتظار کریے، ہو گیا۔ ہم نے انتظار کیا، ہوا نہیں۔ جہاں میں بار بار روشنی کی کرن کی بات کرتا تھا، سچائی یہ ہے کہ اس روشنی کی کرن میں تھوڑی سی اب کمی نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ میں ابھی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ابھی بھی بے بس نہیں ہوں، میں ابھی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو ہے وہی ہے اور کچھ بدلے گا نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری جتنی امید آج سے کچھ دن پہلے تھی، شاید اتنی امید آج ہے نہیں، لیکن اس بات پہ بھی میں آتا رہوں گا۔ جیسے میں نے اپنی تقریر کی شروعات میں کہا، ان 11 سالوں میں جب سے میں یہاں ایک بار پہلے کھڑا تھا اور آج کھڑا ہوں، بہت کچھ بدلا، بہت تبدیلیاں آئیں، اور ان تبدیلیوں کے پیچھے سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جموں کشمیر کو باقی ملک کے ساتھ پوری طرح سے ملانا ہے، جموں کشمیر کو باقی ملک کے ساتھ برابری کا درجہ دینا ہے، جموں کشمیر اور باقی ملک کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، جموں کشمیر کو ہم نے بہتر بنانا ہے۔ آج میں پوچھتا ہوں، کیا وہ برابری آئی؟ کیا ہم واقعی باقی ملک کے ساتھ برابر کے حصے ہیں؟ کیا جو باقی ریاستوں کا درجہ ہے، کیا وہ درجہ ہمارا ہے؟ کیا واقعی ہم بہتر ہوئے؟ کیا بہتری آئی؟ اگر واقعی ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی سوال کا جواب نہ ہے تو مجھے بتائیں جناب، کیا قصور تھا ہمارا؟ کیا کیا ہم نے کہ ہم آج ان حالات میں اپنے آپ کو پاتے ہیں؟ میں نے جب بہتری کی بات کی تو شاید پوری دنیا میں ایک لوتا انسان ہوں
جو یہ صحیح معنی میں طے کر سکتا ہے کہ کتنا فرق آیا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا اس سے پہلے جب میں نے یہاں اس اسٹیج سے آپ سبوں کو خطاب کیا، میں جموں کشمیر ریاست کا وزیر اعلیٰ تھا. 6 سال میں ریاست کا وزیر اعلیٰ بنا رہا. آج میں جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کا وزیر اعلیٰ ہوں. میں جانتا ہوں کتنا فرق ہے ایک ریاست اور ایک یونین ٹیریٹری میں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یونین ٹیریٹری چیف منسٹرشپ میں کسی پہ نہ سوچوں. میں چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ حاصل نہ ہو کہ وہ یو ٹی ود اسمبلی کا جو ہے وزیر اعلیٰ بنے، کیونکہ اس میں پریشانیاں اور تکلیفوں کے علاوہ بہت کم نظر آتا ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ سسٹم گورننس کا، یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے گورننس کا، یہ کامیابی کے لیے نہیں ہے، یہ ناکامیابی کے لیے ہے. اٹ از اے سسٹم دیٹ کاغذ پہ یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اصلیت میں اس کو جو ہے اس کے بارے میں جتنا کم کہا جائے اتنا بہتر ہے. میں جانتا تھا یہ مشکل ہوگا. میری تقریر کے بعد کچھ لوگ شاید کہیں گے پھر آپ آئے کیوں؟ میری آنکھیں بند نہیں تھیں. مجھے معلوم تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ یو ٹی میں بننی ہے. مجھے معلوم تھا کہ یہ الیکشن یونین ٹیریٹری کے الیکشن ہوں گے. مجھے پتا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ یونین ٹیریٹری کے حساب سے رکھنا ہوگا بنسبت کے ریاست کے. لیکن اتنا مشکل ہوگا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا. مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں کیبنٹ کے منظوری کے بنا تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں ان کو روک دیے جائیں گے، ان پہ منظوری نہیں ہوگی، ان کو کہیں ڈبے میں بند کیا جائے گا اور بھلا دیا جائے گا. مجھے کم از کم اس بات کا احساس نہیں تھا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت، اس کو اگر ہم کسی اور چیز کے ساتھ اس کی ہم برابری کریں تو آپ ایک گھوڑا لے لیجئے، گھوڑے کی آگے کی 2 ٹانگیں باندھیے اور پھر گھوڑے سے کہیے بھاگیے. وہ گھوڑا چل پائے گا، یہاں سے وہاں تک پہنچ پائے گا، لیکن پہنچنے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت مشکل سے پہنچے گا. اور جس تیزی اور جس رفتار سے وہ گھوڑا پہنچنا چاہے گا، جس تیزی اور جس رفتار سے وہ گھوڑا پہنچ سکے گا، وہ گھوڑا پہنچ نہیں پائے گا. ہماری بھی یہی حالت ہے. ہمیں حکومت دی گئی ہے، حکومت میں اختیارات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ جو ہے ہمارے پیٹھ پیچھے باندھے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، غلط ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ 10 مہینے ہم نے ضائع کیے، غلط ہوگا. ہم نے آتے ہی جموں کشمیر کی اسمبلی میں جموں کشمیر کے خصوصی درجے کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ایک ریزولوشن جو ہے اسمبلی سے منظور کرایا. ہم نے جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ ملے، اس کے لیے ہم نے کیبنٹ کی منظوری ایک ریزولوشن پاس کرایا. ہم نے بجٹ کے تحت جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ ایسے فیصلے لیے جن سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں بہتری آئی، چاہے وہ تعلیم کو لے کے ہو، چاہے وہ صحت کو لے کے ہو، چاہے وہ سوشل ویلفیئر کو لے کے ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کو لے کے ہو، چاہے وہ ٹورزم کو لے کے ہو، چاہے وہ ایگریکلچر کو لے کے ہو. جو بھی محکمہ ہو حکومت کا، ہماری کوشش رہی کہ جتنے بھی ہمارے اختیارات ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کو کم از کم اس حکومت کا جو ہے ہم فائدہ دکھانا شروع کریں. سردیوں میں جب بھاری برف باری کے بعد بجلی کا نظام بگڑا تو شاید پہلی مرتبہ ایسی نوبت آئی کہ حکومت نے چند گھنٹوں کے اندر تمام بجلی جو ہے وہ دوبارہ لوگوں کو فراہم کی. اس سال گرمیوں میں جب جموں میں پانی کی قلت رہی، بجلی کی قلت رہی، تو حکومت نے فٹافٹ اس کو درست کیا. یہاں پہ ہم نے زراعت کو اور بڑھاوا دینے کے لیے جو HADP کا پروگرام ہے اس کی جو آمدنی ہے اس کے لیے جو رقم ضائع کرنا تھا اس کو ہم نے بڑھا دیا. یہاں کے نوجوانوں کی بے روزگاری کم ہو. بے روزگاری کا خاتمہ سرکاری ملازمت سے نہیں ہو سکتا، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن غیر سرکاری ملازمت قائم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک نئی اسکیم
मिशन युवा के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सामने रखा, जिसके हम मान के चलते हैं कि कम से कम 4 से 4.5 लाख हमारे नौजवान जम्मू के, कश्मीर के, हमारे भाई, हमारे बहन जो है इज्जत की रोजी रोटी कमा सकेंगे। हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज के हाथ मजबूत किए, हमने उनके इख्तियारात जो है उनको वापस लौटा दिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड उसमें इजाफा किया। जहां उनको 10 साल पहले 3 करोड़ रुपए मिलते थे अपने इलाके में खर्च करने के लिए, इस साल हमने 3 करोड़ से 4 करोड़ में बढ़ा के उन्हें खुली छूट दी कि वो पैसा जो है लोगों के इस्तेमाल के लिए किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये निजाम जो है ये ठीक तरह से चल नहीं पाएगा। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक बहुत जरूरी फैसले में एक ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की थी। मतलब जवाबदेही के तीन कदम। उसमें यह कहा गया था कि जो अफसर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हुकूमत को जवाबदेह होगी, जो हुकूमत है वो असेंबली या पार्लियामेंट को जवाबदेह होगी, और जो असेंबली या पार्लियामेंट है वो लोगों को जवाबदेह होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है ये चली नहीं है। मैं आज असेंबली को जवाबदेह हूं, उसमें कोई शक नहीं है। मेरे मंत्री जो है, मेरे मिनिस्टर जो हैं, मेरे वजीर जो हैं वो असेंबली को जवाबदेह हैं। असेंबली के मेंबरान जो हैं वो लोगों को जवाबदेह हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे अफसर जो है वो हुकूमत को जवाबदेह नहीं है, या कम से कम इलेक्टेड हुकूमत को जवाबदेह नहीं है, इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो हुकूमत, जो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के लिए और लोगों के फायदे के लिए ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, उसको अमली जामा पहनाने की जम्मू कश्मीर में अशद जरूरत है। आखिरकार हुकूमत चलती कैसी है? चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्लान बनाते हैं, वो एक खाता खींचते हैं, वो एक नक्शा बनाते हैं। लेकिन उस नक्शे को रंग भरने में काम किसका होता है? अफसरों का। आप माने तो हुकूमत का दिमाग जो है वो हुकूमत के इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन हुकूमत के बाजू, हुकूमत के पैर जो हैं वो उनके अफसर हैं। अगर हुकूमत के दिमाग और सिर और पैर में और हाथ में ठीक तरह से कनेक्शन जुड़ा ना हो तो चल नहीं पाता। और इसलिए मैं बार बार इस चीज पे जोर देता हूं कि नया जम्मू कश्मीर जो है नया तब होगा जब इस नएपन में बेहतरी होगी। नयापन सिर्फ अपने आप में नया नहीं होता, ये नए का फायदा नया नहीं होता अगर सिर्फ आप लफ्ज इस्तेमाल करो। उस लफ्ज में मायने होनी चाहिए, उस लफ्ज में वजन होना चाहिए, उस लफ्ज में ताकत होना चाहिए, जो आज मैं अफसोस से कहता हूं वो ताकत है नहीं। क्या हमें रियासत बनने का हक नहीं है? क्या हमें दोबारा रियासत बनाने का वादा हमसे किया नहीं गया है? किया गया है। और इसलिए मुझे बेहद अफसोस है जो कल हमने सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें सुनी, जहां अफसोस से कहना पड़ता है, ये कहा गया कि पहलगाम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जब स्टेटहुड की बात आ जाती है, जब जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने की बात आ जाती है। मेरा पहला सवाल यह है कि बताएं, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने इसका फैसला हमारी हुकूमत नहीं करेगी? जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने इसका फैसला हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी? क्या दोबारा जम्मू कश्मीर रियासत बने इसका फैसला पहलगाम के उन कातिलों के हाथ होगा, या उनके पीछे जो ताकत है हमारे पड़ोसी सरहद पार मुल्क, क्या वो तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर रियासत कब बनेगा? क्या जब कभी हम रियासत बनने के नजदीक आएंगे और ये लोग कोई हमला करेंगे दोबारा हमारा रियासत का हक हमसे छीना जाएगा? आखिरकार क्या ये इंसाफ है? क्या ये सही है? हमें सजा दी जा रही है उस जुर्म के लिए जिस जुर्म में हम शामिल नहीं हैं। ऑप सिंदूर के तहत हमारे बहादुर जवानों ने, हमारे एयरफोर्स ने
ہمارے وردی پہننے والے ہمارے سپاہیوں نے ہمارے پڑوسی ملک کو سزا دیا. وہ سزا 3 دن چلی، 4 دن چلا، اس کا کتنا لمبا اثر ہوگا اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن آج پہلگام کے حملے کا سزا ہمیں بھی دیا جا رہا ہے. پہلگام کے حملے کی سزا جموں کشمیر کے ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جنہوں نے پہلگام کے حملے کے خلاف اپنی آواز بلند کی. کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ پہلگام کے حملے کے بعد اپنی مرضی سے جموں کشمیر کے لوگ باہر آئے؟ کٹھوا سے لے کے کپوارہ تک کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا، جہاں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلگام کا حملہ ہمارے نام میں نہیں ہوا، ہم پہلگام کے حملے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پہلگام کے حملے کو قبول نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے آج پہلگام کے حملے کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں ریاست کے درجے سے الگ رکھنے میں. کہنے کے لیے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلگام کے حملے کا قصور الیکٹڈ حکومت کا نہیں ہے. یاد رکھیے، جو اس سے پہلے الیکٹڈ حکومتیں تھیں، چاہے وہ میری حکومت یا میری حکومت سے پہلے، ہم نے اس طرح کے حالات بننے نہیں دیے. لگاتار جب میں یہاں اس اسٹیج سے کھڑے ہو کے جموں کشمیر کی عوام سے بات کرتا تھا تو میں دعوے سے کہتا تھا کہ ہر سال ملیٹنسی کے حملوں میں کمی آ رہی ہے. ہر سال ہمارے بہادر فوجیوں کی قربانیاں جو ہیں، ان سے جو ہم قیمتی جانوں کی قربانی مانگتے ہیں، اس میں کمی آ رہی ہے. ہر سال جو علاقہ ملیٹنسی کے لپیٹ میں گھیرا ہوا تھا اس میں ہم کمی لاتے تھے. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ الیکٹڈ حکومت پہ یہاں کی بھاگ دوڑ کو پوری طرح سے سنبھالنے کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ارے جناب، ہم نے کب یہ دکھایا کہ ہم اس بھروسے کے قابل نہیں ہے؟ ایک بار بھروسہ کر کے دیکھ تو لیجئے. ہم اس سے پہلے بھی فیل نہیں ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم فیل نہیں ہوں گے. میں ریاست پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ جموں کشمیر کے مستقبل کو بدلنے کا پہلا قدم وہ ہے. اور اس لیے میں بولتا رہوں گا کیونکہ یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ میرے ذات کی بات نہیں ہے، یہ صرف حکومت میں میرے ساتھیوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف چنے ہوئے نمائندوں کی بات نہیں ہے، یہ پورے جموں کشمیر عوام کی بات ہے. اور کیا اپنا حق حاصل کرنا کیا یہ گناہ ہے؟ کیا یہ جرم ہے؟ میں نے حکومت سنبھالتے ہی ایک طرف سے خطرہ مول لیا. میں نے 2 چیزوں پہ زور دیا. میں نے یہ کہا کہ جموں کشمیر کو جو بھی ملے گا ہندوستان کی جمہوریت اور ہندوستان کے آئین کے تحت ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس چیز پہ زور دیا، میں نے کہا کہ جموں کشمیر کو مرکز کے ساتھ لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم اگر کچھ حاصل کریں گے تو مرکز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے حاصل کریں گے. مجھے اس کے لیے تانے سننے پڑے، میرا اس کے لیے مذاق اڑایا گیا، یہاں تک کہ میں مان کے چلتا ہوں کہ کچھ حد تک مجھے سیاسی اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن وہ قیمت میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں دل سے مانتا ہوں کہ واقعی جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں. میں بار بار یہ کہوں کہ جموں کشمیر کو صرف اور صرف فائدہ ہندوستان کی جمہوریت میں شامل ہو کے ہوگا. جموں کشمیر کو صرف فائدہ مرکز کے ساتھ بہتر تعلقات بنا کے ہوگا. اگر زمینی سطح پہ یہ چیزیں درست ثابت نہیں ہوتی تو اس کا آگے جا کے خمیازہ صرف مجھے نہیں بھگتنا ہوگا، اس کا خمیازہ جموں کشمیر کی جمہوریت کو بھگتنا ہوگا، جو ہمارے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا. لیکن اب وقت آ گیا ہے، ہمیں دفتروں سے باہر نکل کے اب اپنی آواز ان دروازوں تک پہنچانا ہوگا
जहां पे हमारे ये फैसले किए जा रहे हैं। हमने अभी तक चिट्ठियों के जरिए, रेजोल्यूशनों के जरिए, मुलाकातों के जरिए अपनी ये बात पहुंचाई है। अब हम अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर के हर गांव से दिल्ली तक ये आवाज हम पहुंचाने जा रहे हैं। मेरा आज इरादा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 हफ्ते दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर, 8 हफ्तों के बाद जो है वो दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो आज के बाद मैं और मेरे साथी बैठेंगे नहीं, मैं और मेरे साथी थकेंगे नहीं। हम ये 8 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, जम्मू कश्मीर के हर 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पहुंचेंगे। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी कोशिश होगी कि हर घर में, हर गांव में हम दरवाजा खटखटा के लोगों से एक दस्तखत लेंगे। जो दस्तखत नहीं कर सकेंगे उनसे हम अंगूठे की निशानी मांगेंगे और उनसे हम एक ही सवाल पूछेंगे, क्या आपको दोबारा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाना है या नहीं? या तो मैं सही हूंगा या मैं गलत हूंगा। अगर इस कागज को दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अपनी हार कबूल करके मानूंगा कि जम्मू कश्मीर इन हालात से मुतमईन है, जम्मू कश्मीर के लोग इन हालात से खुश हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इन 8 हफ्तों में हम लाखों की तादाद में दस्तखत इकट्ठे करके मरकज की हुकूमत के हवाले और सुप्रीम कोर्ट में जजों के हवाले करके जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की आवाज जो है उन दरवाजों तक पहुंचा के वहां से हम इंसाफ हासिल करके ही इंशाल्लाह आराम करेंगे। लेकिन तब तक जब तक कि जम्मू कश्मीर को दोबारा इंसाफ नहीं मिलता, हमें अपनी कोशिशें और अपने इरादे इस मुल्क को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिंदा रखने होंगे जिस मुल्क की एक उम्मीद लगाए हुए उन लोगों ने जिंदगी और अपनी जान कुर्बान की जिन्होंने हमें ये आजादी दिलवाई। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो मौलाना आजाद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो हजारों और हो जिनके नाम तक हम नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। हमें उस हिंदुस्तान को हासिल करना है जिस हिंदुस्तान के लिए उन्होंने वो अपनी जान की कुर्बानी दी। हमें वो हिंदुस्तान हासिल करना है जिसमें सबको बराबरी का हक है। हमें वो हिंदुस्तान हासिल करना है जिसमें भाईचारा जो है वो बुलंद रहे। हमें वो मुल्क हासिल करना है जिसमें हर किसी को इस मुल्क के तरक्की में शामिल होने का बराबर का हिस्सा जो है वो मिले और हासिल और शामिल होने में बराबर का जो है हक हो। और हमें वो हिंदुस्तान, वो मुल्क कायम करना है जो अपने आप में खुद कफील हो, मजबूत हो, ताकतवर हो और किसी का डर ना हो। इस उम्मीद के साथ कि वो मुल्क कायम हो और उस मुल्क में जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा जो है दोबारा वापस मिले, मैं एक बार फिर आप सबको इस मौके पे, आजादी के इस मौके पे आप सबको मुबारक करते हुए आपसे अब इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। बाज़ाब्ता का आगाज हो चुका है मार्च पास्ट का। आज के बड़ी कमांडर एसएसपी शहनाज सलारिया ने पहले वर्ड ऑफ कॉशन दिया परेड मार्च पास्ट के लिए और उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो
हेड ऑफ कंटिजेंट हैं असिस्टेंट कमांडेंट प्रीतिश सहवाग। उन्होंने अपनी कंटिजेंट को गौरव पोषण दिया है मार्च पास्ट का आगाज करने का, और यूं मार्च पास्ट बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है। मार्च पास्ट की क़यादत करते हुए आज के परेड कमांडर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शहजाद सलारिया, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की 9वीं बटालियन से है, और उनके ठीक पीछे मार्च पास्ट में है उनके सेकंड इन कमांड एसपी रियाज सांतरे, जो डेप्यूटी कमांडिंग ऑफिसर हैं IRP की 6ठी बटालियन में। परेड कमांडर एसएसपी शहजाद सलारिया साबित कदमी से बढ़ते हुए सलामी मंच की तरफ, उनके चेहरे पर जलाल के तासुरात, उनके हाथ में चमचमाती हुई तलवार शुजाअत की अलामत, और निहायत ही मुतबाक ढंग से सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ते हुए, और उनके ठीक पीछे है आज के सेकंड इन कमांड परेड के एसपी रियाज इकबाल तांत्रे। बड़ी दिलकश अंदाज से सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ गए हैं, और अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कंटिजेंट मंच के करीब आ रहा है, सलामी मंच के करीब आ रहा है। असिस्टेंट कमांडेंट प्रीतिश सहवाग की क़यादत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और अफसरान हमारे विशाल देश की विशाल सरहदों की मुहाफिज फोर्स, जो अमन के दौर में हमारी सरहदों को महफूज बनाए रखने में तन मन धन से अपने फराइज अंजाम देती है। और BSF के बाद ये है CRPF का दस्ता, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी की फोर्स है। CRPF कंटिजेंट की कमान संभाल जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का कंटिजेंट है इस वक्त